Hello guys, for today's video mo adto mi og kalinan karon kay magbayad mi og umbak guys. Nag-absent ko kay lami kaayo mag-ice cream. Ug karon guys, sakay nami sa among umbak. Samtang naglarga guys, syempre di mawala ang sounds ni Papa. Makasayaw-sayaw gyud ka. Samtang naghulat mi ni Papa nga nagbayad og umbak, nagsabot mi ni Mama nga ingon namo si Papa nga mga unsa mi gigutom na guys. So karon guys, samtang naglingkod-lingkod mi guys, naghunga-hunga mi unsaon pag-order. So mao to, nagtan-aw si Mama og menu guys. Sus, mahal man di ay kaayo guys. So why palag akong Papa kay panagsarama ni. Kaon na gyud mi guys. So karon nahurot na mi Papa iyang kanon unya, gusto pa siya mukaon. Maulaw man siya sa waiter kay lagi only rice usuga gyud mukaon akong Papa. Uy.